This is Ahmad Nizar from Indonesia, the second place finisher today for the 50k category for the men's. Congratulations, selamat Mas Nizar. Jadi habis istirahat gimana rasa sekarang habis race itu? Ya udah segar sih. Tapi cuacanya memang tadi panas, terus badai juga kan. Ya lumayan challenging. Kalau dari jarak sih emang cuman 50 kilo. Terus elevasi kan cuma 1400. Emang runnable tapi ya challenge-nya di pasir. Se-flatnya itu masih kita gak bisa lari kenceng. So he feels fresh now after resting up. He says it was quite hot during the race plus the slightly stormy conditions. He's referring to the strong winds and the sand. And he said it was a good race. It was runnable. He really enjoyed it. Biasanya Mas Nizar lari bareng sama Rizky sering dekat. Tapi tadi hari ini Rizky lumayan kencang. Hari ini lumayan kencang. Cuman ya tadi karena saya ada ini sih masalah perut juga. Ya beberapa kali inilah. Akhirnya nggak bisa keep up. Mual kah? Mual enggak. Cuman ya ini agak gak enak kan. Oke. Jadi kayaknya cuman 5-6 kilo kita bareng habis itu udah ditinggal. Yang waktu naik itu Iya, tanjak karena naik itu. lari sama Timo pagi-pagi Iya. kalau. Yeah. So he normally runs with Rizky, but today for up to about 5 or 6 kilometers they were good, and he had a bit of stomach distress, and Rizky just took off, and then afterwards he couldn't keep up with them. But still a very strong finish. Tadi saya lihat habis lari, habis istirahat, yang lutut kiri ganggu sedikit kayaknya. Iya. Jadi gimana rasa kurang nyaman kayak? Sebenarnya dari sebelum race udah nggak nyaman sih. Cuman karena kebantu sama strap kan. Jadi ya efek ininya nggak terlalu sakit. Terus kan rutenya kan nggak terlalu nanjak, nggak teknikal, jadi masih bisa sampai finish lah, masih oke. Apakah ada efek karena itu lutut di race akhirnya apakah bisa lari cepat kalau full fit? Lebih ketakut sih karena kan cedera. Kalau misal all out dari awal takutnya malah nggak bisa selesai, nggak bisa finish. Jadi hari ini nggak Ya. push full, nggak push Ya, jadi 100%? main safe lah. Okay. So he's favoring his left knee, which he had an injury before the race, and so he didn't really push very hard on that to try and conserve it. He was afraid of getting hurt. Tapi masih finish lumayan strong. Ya, Setelah lumayan. ini next race, next event kemana? Kalau ITM race Tahura sih, Bandung pasti datang ya. Kalau non ATM gimana? Non ITM minggu ini Bontang, Bontang. terus Desember Siksorogo. Oke. Kalau Tahura pernah lari di Tahura dulu? Belum. Belum pernah. Makanya, tahun depan bakal jadi yang pertama. Ada ekspektasi untuk Tahura itu mirip sedikit runnable race atau Ya, agak lebih technical? runnable tapi pasti kan pelari kenceng pasti banyak juga ikut gitu. Jadi, ya, lumayan buat parameter tes di awal tahun lah. So he's going to be doing the Bontang race and one other race before he does Tahura next year in January. Tahura is part of the ATM calendar. And he expects a pretty strong field at Tahura because this is the start of the year. A lot of people will be coming and testing out over there. Apakah ada rencana lari di luar negeri? Ada sih, mungkin ya Malaysia, Thailand, Singapura. Ya kita lihatlah ke depan. Jadi kemarin yang race satu di ATM Series di Dieng gak ikut karena baru selesai Ya, lari di PON ya? Karena setelah PON jadi ngerasa masih kurang untuk recovery, akhirnya ya nggak daftar, nggak ikut jadinya. Di PON juara Prag Finish keempat. keempat. Empat. Oke, baru di luar podium jadi. Iya, di luar podium. Oke. Siapa di podium kalau di PON? PON kemarin pertama Rahmat, Mangkasara, Sulawesi Selatan. Kedua Rizky, Skyran, Jawa Tengah. Yang ketiga Abdul Aziz dari Banten. Okay. So Nizar didn't make it to the race at Dieng because he had just finished with the national championships a week before that, where he finished fourth, with his good friend Rizky taking the silver medal over there. Jadi apakah ini second. Okay. Jadi tadi selesai di belakang Rizky sedikit, hari ini nggak menang. Apakah bisa ganti strategi atau ada planning yang baru kalau bisa menang sama Rizky? Kayaknya strateginya nambah porsi latihan kayaknya. Cuman kalau race
kali ini kan kita looping dua kali. Jadi ya mau gak mau loop pertama tuh kita harus scanning, pelajari rute, segmen, jarak antar WS, sampai hal-hal kecil detail kayak kira-kira pesaing kita itu di mana sih, posisi kita tuh kira-kira bisa masuk di berapa besar. Nah itu harus jeli sih di loop pertama. Baru the real race-nya itu di loop kedua. So I asked Nizar if he had any special strategy to beat Risky, and cheekily replied that all he needs to do is train more. He said, of course, today for the first loop, it's more like a scouting route. You kind of learn about the route a bit more, and then you can kind of push more in the second section. Okay, semoga sukses untuk tahun ini, Mas Nizar. Semoga bisa ketemu di ATM Finals juga. Siap. Masih ada banyak waktu di September 2025. Jadi tim Indonesia ada banyak representatif yang kuat. Ya. Mas Rizky, Mas Nizar, dan mungkin Mas Arif dan lain-lain juga. Okay, so thank you very much, Mas Nizar. Congratulations once again, and good luck with your recovery.